ناظرین، حماس نے بالآخر سخت ترین رد عمل دکھانا شروع کر دیا ہے۔ 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ امریکہ نے کہہ دیا کہ غزہ فلسطین کو دینا مناسب ہوگا، جبکہ اسرائیل بھی جنگ بندی کے لیے منتیں کرنے لگا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، جس کے لیے حماس کے جنگجو غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور سنائپر رائفل سے حملے کر رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کی اور متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی عملی مدد جاری ہے، جس کے سبب بحیرہ احمر میں حوثیوں کے 14 ڈرون مار گرائے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ حوثیوں نے اسرائیل سے آنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا چاہا تھا۔ ادھر برطانیہ بھی اسرائیل کی مدد میں پیش ہے اور برطانوی جنگی جہاز نے بھی بحیرہ احمر میں مشتبہ ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے۔ حوثیوں کے حملوں کے بعد ڈنمارک اور فرانس کی شپنگ کمپنیوں نے بحیرہ احمر میں سروسز معطل کر دی ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اس جنگ کے لیے ایک مدت درکار ہوگی اور یہ کئی ماہ سے زیادہ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا ہے، جسے تباہ کرنا آسان نہیں، یعنی ایک طرح سے اسرائیلی فوج اب براہ راست اپنی ناکامی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوستو، غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد پر بین الاقوامی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جنگ میں اب تک 18,000 سے زائد جانیں جا چکی ہیں۔ اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرنے والی بائیڈن حکومت نے رواں ہفتے کے شروع میں سخت ترین سرزنش کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند بمباری بین الاقوامی حمایت کو ختم کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی حمایت بھی بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں حماس کے حملوں کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کا مقصد یہودیوں کو نشانہ بنانا بتایا جاتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی اور ہالینڈ میں حماس کے ساتھ دہشت گردی کی سازش کا حصہ بننے کے شبے میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جرمن استغاثہ کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد یورپ میں یہودی اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیار حاصل کرنا تھا۔ جرمنی کے وفاقی پروسیکیوٹر کے دفتر نے کہا کہ 3 افراد کو برلن اور چوتھے کو جمعرات کو روٹرڈیم سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کا تعلق عسکری ونگ سے تھا جو بیرون ملک حماس کی کارروائیوں میں حصے دار تھے۔ ایک شخص جس کا نام صرف عبدالحمید الے ہے، اس پر استغاثہ نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے لبنان میں مقیم حماس کے رہنماؤں کے حکم پر یورپ میں 2023 کے موسم بہار کے بعد زیر زمین ہتھیاروں کے ذخیرے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ حماس کے ماضی میں کی جانے والی سازش سے متعلق بتایا کہ ان کا مقصد ہتھیاروں کو برلن لے جایا جانا تھا اور یورپ میں یہودی اداروں کے خلاف ممکنہ دہشت گردانہ حملوں کے پیش نظر استعمال کرنا تھا۔ اکتوبر میں اسرائیل کے حملے کے بعد سے 4 میں سے 3 افراد نے ہتھیاروں کی تلاش کے لیے برلن سے بار بار سفر کیا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے حماس نے اپنی کارروائیاں اسرائیل سے باہر بھی شروع کر دی۔ اب تک حماس اسرائیلی افواج کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھا، لیکن اب یورپی ممالک میں بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایک دعوے کے مطابق یورپی ممالک میں حملے کر کے وہاں سے اسلحے لے کر فلسطین میں موجود حماس کو دیے جانے کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب ہر صورت میں جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ جنگ کے سائے پورے یورپ میں نہ پھیل سکے۔ ایک طرف اسرائیل جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری ہے۔ گزشتہ رات جبالیہ، خان یونس اور رفح سمیت کئی علاقوں پر فضائی حملے کیے گئے اور چند گھنٹوں میں مزید 35 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حماس اسی بات کا غصہ مختلف طریقوں سے نکال رہا، کبھی بحیرہ احمر میں جہازوں پر حملے کر دیے جاتے ہیں تو کبھی اسرائیل میں ہی اسرائیلی افواج کو ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسرائیل نے اب قطر اور مصر کے درمیان غزہ میں نئی عارضی جنگ بندی کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ نے قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور ممکنہ نئی جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے پر گفتگو کی ہے۔ اسرائیلی افواج نے خود اپنے لوگوں کو مارنے کا اعتراف کیا اور یہی وجہ ہے کہ اب یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی حماس سے مذاکرات جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے اور کہا کہ یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جہازوں کے حوالے سے بھی اسرائیل ناحیت پریشانی کے عالم میں ہے۔ حماس اور حزب اللہ تو ایک طرف، اب ایران کی مسلح افواج پاسداران انقلاب کی بحریہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے بھی ایک بڑے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کو خلیج فارس اور آبنائے ہرمز سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے جمعہ کو ایک بیان میں کہا کہ ایران کی بحری افواج امریکی طیارہ بردار جہاز USS ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور کے قریب سے نگرانی کر رہی ہے، جسے ممکنہ کشیدگی کو روکنے کے بہانے خطے میں تعینات کیا گیا ہے۔ یہ جہاز خفیہ طریقے سے خفیہ معلومات اکٹھی کر کے حماس، حزب اللہ، مصر اور ایران پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایران نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں مبینہ طور پر امریکی بحریہ کو
खलीज फारिस से बाहर निकलते हुए देखा गया। वीडियो में ईरानी अफवाज की तरफ से अमरीकी बहरिया को हुक्म देते हुए दिखाया गया, जिसके नतीजे में अमरीकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने फौरी लैंडिंग की और उसके बाद तैयारा बरदार जहाज ने इलाका छोड़ दिया। नाजरीन, इस खित्ते में हाल ही में एक नाजुक समंदरी सूरत हाल रही। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मौजूदा हालात फलस्तीन के तनाज़े का बराह रास्त नतीजा है। अमरीका ने इसराइल की जानिब से गजा में जंग शुरू करने के फौरन बाद अपने 2 बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज खित्ते में रवाना कर दिए थे। अमरीका ने इस वक्त कहा था कि जंगी बहरी जहाज अलकायदाई दुश्मनियों के फैलाव को रोकने और इसराइल और इत्तेहादियों को दूसरे ममालिक के खतरात से बचाने के लिए भेजे गए थे, जबकि ईरान की जानिब से ये दावा ऐसे वक्त सामने आया है जब अमरीकी बहरिया बहीरे अहमर में अरब मुल्क की बंदरगाहों से गुजरने वाले यमनी हुसी बागियों के इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर हमलों को रोकने में नाकाम रही है। दोस्तों, इस वक्त इसराइल और अमरीका एक साथ हमास से नबर्द आजमा है। अब इसराइल ने अमरीका से इसरार किया है कि उसे हमास को शिकस्त देने में मजीद वक्त दरकार है। हमास ने एक हफ्ते के दौरान गजा के इलाके शुजाइया में एक ही हमले में 2 सीनियर कमांडरों और कई अफसरान समेत 9 इसराइली फौजियों को हलाक किया है। तजियाकारों और मुबस्सिरीन ने हमास की लड़ने की सलाहियत के बारे में पहले से किए जाने वाले अंदाजों पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ऐसे अफराद में शामिल हैं जिन्होंने रवां हफ्ते जो बाइडन के कौमी सलामती के मशीर को दिए गए तबसरों में हमास को तबाह करने में मुश्किलात की निशानदही की है। वजीर दिफा ने कहा, हमास ने इसराइल से लड़ने के लिए एक दहाई के दौरान खुद को बनाया और उसने जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उन्हें तबाह करना आसान नहीं है, जिसके लिए वक्त दरकार होगा। फौज के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हारून हलेवा का कहना था कि उन्हें यकीन है कि हमास के खिलाफ जंग में मजीद कई महीने लगेंगे। वजीर दिफा योव गैलेंट ने इतराफ किया कि हमास को तबाह करना ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है। पट्टी के शुमाल में जहां जबालिया और शुजाइया समेत इलाकों पर एक हफ्ते से मुकम्मल कंट्रोल है, इसराइल ने दावा किया कि 20 से 30 हजार में से हमास के 6000 जंगजू मारे जा चुके हैं। ये अदादो शुमार मुख्तलिफ अंदाजों के हिसाब से सामने आए हैं। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के मोशे दायान सेंटर के माइकल मलस्टेन, जिन्होंने फलस्तीनियों समेत मशरक़ वुस्ता में मुज़ाहमती तहरीकों के रुझान का मुतालिया किया है, उन्होंने बताया कि हमास को एक रिवायती रियासती कुव्वत समझना एक गलती था जिसका खात्मा यकीनी साबित होगा। उनका कहना है कि एक नजरियाती तंजीम है जहां बहुत से लोग आखिर तक लड़ेंगे। मेरा ख्याल है अगर इसराइल हमास के रहनुमा याहिया को मार डालता है, जो मैं चाहता हूं, फिर भी उसकी जगह लेने के लिए दूसरे लोग होंगे। ये हमास की DNA में है। फ़लस्तीनी मरकज़ बराए पॉलिसी और सर्वे रिसर्च की जानिब से रवां हफ्ते की गई पोलिंग के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में 44% जवाब दहिंदगान ने कहा कि वो इस ग्रुप की हिमायत करते हैं। सितंबर में ये तादाद 12% थी। गजा में अस्करियत पसंदों को 42% हमायत हासिल है, जो कि 3 माह कबल 38% थी। हमास ने बैरूनी दुनिया के साथ मिलकर हर तरफ से इसराइल को घेरे रखा। एक तरफ अगर ईरानी अमरीकी जहाज वापस भिजवा रही, तो दूसरी तरफ इसराइल पहुंचने वाले दीगर जहाज भी अपने मुआहदे मनसूख कर रहे हैं। बहीरे अहमर में इसराइल आने वाले बहरी जहाज़ों पर यमन के हुसी ग्रुप के हमलों के बाद सिक्योरिटी खदशात की बिना पर डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनियों ने बहीरे अहमर में अपने जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। शिपिंग कंपनियों का कहना है बहीरे अहमर में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होती जा रही। बहीरे अहमर में सरदस्ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी, जबकि दोस्तों इसराइल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ से और किस तरह हमला आवर हो, जिसकी वजह से इसराइली अफवाज स्कूलों समेत मसाजिद पर हमले कर रहे हैं। हफ्ते की सुबह गजा की पट्टी के वस्ती इलाके देरुल बलाह में अल मुजर्रा स्कूल के आसपास के इलाके को निशाना बनाते हुए इसराइली हमले के नतीजे में कई फलस्तीनी शहीद और दीगर जख्मी हुए हैं। सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि इसराइली शहरियों को भी मार रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल अब भी अपने यरगमालियों की जानों पर जुआ खेल रहा है, उनके घर वालों के जज्बात की परवाह नहीं कर रहा। एक बयान में अबू उबैदा का कहना था, इसराइल ने कल अपने 3 फौजियों को खुद कत्ल किया। उसने उन्हें रिहा करवाने की बजाय उन्हें मारने पर तरजीह दी। ये एक मुजरमाना फेल है जो कि इसराइल ने हमारी कैद में मौजूद अपने लोगों के खिलाफ जारी रखा हुआ। नादरीन, मलबे के ढेर गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर मगरबी दबाव अचानक बढ़ना शुरू हो गया। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हैरानकुन हमले के बाद ये पहला मौका है कि इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत इस किस्म की तनकीद की जद में आई। इससे पहले तो एक रोज में 800 फलस्तीनियों को शहीद किया जाता रहा, मगर सब चुप का रोजा रखे हुए थे। सवाल ये है कि इस जंगबंदी का फायदा इसराइल को होगा या फलस्तीनियों को, ये भी कि जंगबंदी होगी कब और शराइत क्या होंगे। इस वक्त चूंकि तकरीबन 2800 फलस्तीनी शहीद किए गए हैं, इसलिए 20,000 फलस्तीनियों की मौत का तसव्वुर बज़ाहिर गैर माकूल था। बाज़ अफराद ये बात मानने के लिए इसलिए भी तैयार न थे क्योंकि उन्हें नाम निहाद मुस्लिम उम्मा की गैरत ब्रिगेड पर यकीन था।
जो उनके नज़दीक फ़लस्तीनियों के हक में आहनी ढाल की मानंद खड़ी होना थी। अब तकरीबन 20,000 फ़लस्तीनियों की शहादत और 7,000 से ज़ायद लापता, या दूसरे लफ्ज़ों में मुमकिना तौर पर मलबे तले दबकर जाँ बहक होने की वजह से मजमूई अमवात 27,000 तक पहुँची है। तो जंग के अगले मरहले का जिक्र करने का मुनासिब वक्त आ गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसराइल 90% से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जबरन बेदखल कर चुका है। 60% से ज़ायद इमारतें और मकानात खंडर बना दिए गए, जो कि हमास के जंगजुओं की महफूज पनागाहों में तब्दील हो चुके हैं। नतीजा ये है कि अब गुरीला जंग जारी है, जिसमें इसराइल के टैंकों को चंद फुट के फासले से ऐसे हदफ बनाया जा रहा है जैसे गलियों मोहल्लों में बच्चे कंचे खेलते हैं। एक ही रोज में 2 कमांडर्स में 10 फौजियों को मारा जाना इस बात की इलामत है हमास की पोजीशन मजबूत होना अब शुरू हुई। वजह यह है कि हमास के जंगजुओं ने इसी गजा में आंख खोली है। उन्हें गलियों में परवान चढ़े हैं। बहुत बड़े जानी नुकसान का सामना किए बगैर उन्हें गोरिल्ला जंग में हराना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो जानते हैं कि घरों से सुरंगों में रूपोश कैसे होना है। ये जंगजू शुमाली गजा में कई हफ्तों से खुराक की फराहमी पर पाबंदी के बावजूद जिंदा हैं। बिजली और इंटरनेट के बावजूद इसराइली फौजियों को निशाना बनाने की वीडियोस भी हर रोज पोस्ट कर रहे हैं। यानी एक जंगजू रॉकेट लॉन्चर चलाता है तो दूसरा उस मंजर को सुकून से फिल्म बंद करता है। इसराइली वजीर आजम की यह भी कोशिश थी कि लबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुसी, इराक में फलस्तीनियों के हमदर्दों को एक ही साथ कुचला जाए। हमास चूंकि ईरान की दहकती रग है, इसलिए ईरान को भी जंग में खींच लिया जाए ताकि पूरे खित्ते का नक्शा एक साथ ही बदल दिया जाए। मगर इसराइल की जानिब से जंग को फैलाने की कोशिशें नाकाम हो गई। ईरान की जंग में बराह रास्त शामिल न होने की एक बड़ी वजह शायद ये भी थी कि ईरान इस वक्त इसराइल से जंग की पोजीशन में नहीं। इसराइल पर बम बरसाकर मुख्तलिफ शहरों को तबाह करना तो शायद ईरान के लिए आसान हो, मगर दाखिली सलामती यकीनी बनाना कहीं बड़ा चैलेंज है। देखना अब ये है कि ये जंग हमास और ईरान मिलकर कैसे जीतते हैं।